हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज आमी करया ही यम्मीशी मँगो शेवयांची खीर. आणि हो आतां मँगो सिजन आंब्याचो, सो म्हटल्यार रेसिपी हांव करतलें आनी तुमच्याय वांगडा शेअर करतलें. तेज्या खातीर हे पॅनान एका देसी घी घेतला आनी ह्यो शेवयो घेतल्या आनी बऱ्यो त्यो एक 5 मिनटां स्लो फ्लेमीचेर बऱ्यो रोस्ट करून घेतल्या. अशे तरेन आमकां बऱ्यो रोस्ट करून घेवपा जाय. हाजो कलर मातसो गोल्डनिश जाला म्हणटगीर आमी आतां घालून घेवया दूद आमकां 1 लिटर सुमार आमकां दूद घालून बरें हें मिक्स करून घेवया. स्लो फ्लेमीचेरूच हो आमकां प्रोसेस करून घेवपा जाय. स्लो फ्लेमीचेर दूद आतां बरें मातशें शिजलां. आतां आमी घालून घेवया कंडेन्स्ड मिल्क. तुमकां जाय जाल्यार तुमी साखर बसून घातल्यार जाता. तुमकां जितलें गोड जाय तितल्या प्रमाणान तुमी गोड कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करून घालून घेवपाचें. मागीर आमी घालया हितून पिंच ऑफ सॉल्ट. मीठ घालून आमी एक मातशें एकदां मिक्स करून घेवया. बरें आमकां अशे तरेन मिक्स करून घेवपा जाय. मागीर आमी घालया हो मिल्क पावडर आनी उदक घालून केल्लो हो मिक्सचर. तुमी हो घातल्यारूय जाता, पूण घालात, बरें टेस्टी लागता. मागीर घालया आमी हे ड्राय नट्स. तुमकां जाय तसले तुमी घालात आनी बरी मिक्स करून एक स्लो फ्लेमीचेर हे बॉयल करून घेयात. मागीर आमची ही यम्मीशी खीर तयार. पूण ही मातशी थंड जावनी मागीर फुडलो प्रोसेस करपाक घेवया. पळयात कितली क्रिमी आमची खीर तयार रेडी आसा ती. आनी मागीर घालया आमी हितून इल्लोसो इलायची पावडर आनी बरीशी आमी ही थंड जावपाक दवरुया सायडीन. पळयात यम्मी दिसता न्ही गायज. आतां हांवें ही मँगो प्युरी करपा खातीर 2 आंबे आनी साखर हे मिक्सरान ब्लेंड करून घेतला. आमची प्युरी तयार. ही प्युरी आमी हे खीर थंड जातकीरूच तितून घालप आनी बरी मिक्स करून घेवप. इतली यम्मी गायज, तुमी ट्राय करात आनी म्हाका कमेंटान सांगपाकूय विसरनाकात की तुमची रेसिपी कशी आशिल्ली ती. आनी गार्निश करात जे तुमकां ड्रायफ्रूट्स आसा ते. अशे तरेन आमची खीर खावपाक तयार. तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. थँक्यू फॉर वॉचिंग.